بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا شمار ان خوش قسمت ترین لڑکیوں میں ہوتا ہے کیونکہ اللہ نے مجھے ہر چیز سے نوازا تھا۔ ایک اچھا اور پیار کرنے والا شوہر جو ہر وقت میرا خیال رکھتا۔ میں ایک امیر فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ میرے والدین نے مجھے ضرورت کی ہر چیز لے کر دی تھی۔ سسرال میں بھی چھوٹی سی فیملی تھی۔ میرا ایک دیور اور ایک ساس سسر تھے۔ ساس بھی بہت خیال رکھتی تھیں۔ شادی کو بھی سال ہی ہوا تھا۔ میرے شوہر کے فیملی ممبرز ان لوگوں سے کم ہی ملتے تھے۔ سننے میں آیا تھا کہ فہد کی خالہ اپنی بیٹی کا رشتہ فہد سے کرنا چاہتی تھیں، لیکن فہد کے انکار پر یہ رشتہ نہیں ہو سکا۔ میرے نزدیک ان باتوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ مجھے فہد کی پوری توجہ اور پیار ملا تھا۔ البتہ میرا دیور خرم اچھا انسان نہیں تھا، وہ نشے کا عادی تھا۔ میرے ساس سسر اس بات سے آگاہ تھے، لیکن چھوٹا ہونے کی وجہ سے وہ اس پر سختی نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے لاڈ پیار نے اسے اتنا بگاڑ دیا تھا کہ اسے چھوٹے بڑے کی تمیز تک نہیں رہی تھی۔ کبھی کبھی وہ مجھ سے بھی بدتمیزی کر جایا کرتا، لیکن میں چپ رہتی۔ فہد ان سارے حالات سے بے خبر تھے۔ میں نے انہیں ایک دو بار سارے حالات سے آگاہ کرنے کی کوشش کی، لیکن گھر میں بدمزگی کے خیال سے کچھ بھی نہیں بتایا۔ ایک دن تو خرم نے حد ہی کر دی۔ فہد ابھی تک گھر نہیں آئے تھے، وہ نشے کی حالت میں تھا۔ سیدھا میرے کمرے میں آ گیا۔ میں تو خوف کے مارے چیخنے لگی۔ میری ساس اور سسر بھاگے میرے کمرے میں آئے اور اسے قابو کر کے باہر لے گئے۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ میں فہد کو سب کچھ بتا دوں گی، مگر میری ساس نے میری منت سماجت کی کہ فہد کو کچھ مت بتانا، تمہاری مہربانی ہوگی۔ میں کیا کرتی، مجبوراً ان کی بات مان لی۔ خرم کی بدتمیزیاں حد سے بڑھنا شروع ہو گئی تھیں۔ میرے پاس برداشت کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ آج اتوار کا دن تھا، فہد کو چھٹی تھی۔ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، موسم بڑا خوشگوار تھا۔ لمبے عرصے کے بعد آج کالے بادل چھائے تھے، اس لیے گھر کا ماحول بھی گھٹن زدہ ہو گیا تھا۔ میں نے سوچا آج ہم دونوں باہر گھومنے چلیں تاکہ میں خود کو تازہ دم کر سکوں۔ شام کے 4 بجے میں اور فہد گھومنے نکل آئے۔ فہد کے انکار کے باوجود میں نے باہر جانے پر بضد تھی۔ بہت دنوں کے بعد آج ہمیں یوں کھل کر انجوائے کرنے کا موقع ملا۔ عرصہ ہوا ہمیں یوں انجوائے کیے ہوئے۔ میرا دل کر رہا تھا کہ آج فہد کو خرم کی حرکت کے حوالے سے سب کچھ بتا دوں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ فہد کا موڈ خراب نہ ہو جائے۔ باتیں کرتے وقت کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ رات کے 10 بج چکے تھے، کافی اندھیرا چھا چکا تھا۔ بارش اب پہلے سے زیادہ تیز ہو گئی تھی۔ جیسے ہی بجلی چمکتی مجھے بہت ڈر لگتا تھا۔ بارش والے موسم میں کمرے میں دبک کر بیٹھ جاتی۔ جب ہم نکلے تب موسم کافی اچھا تھا، لیکن اب خراب ہو گیا تھا۔ میں نے فہد کو گاڑی تیز چلانے کا کہا۔ اس وقت سڑک پر اکا دکا ٹریفک آ جا رہی تھی۔ جیسے ہی فہد نے گاڑی تیز کی، اچانک سائیڈ سے ایک تیز رفتار گاڑی آئی اور ہماری گاڑی سے ٹکرا گئی۔ میرا سر ڈیش بورڈ پر لگا میں بے ہوش ہو گئی۔ مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال میں تھی۔ تھوڑی دیر تک تو میری سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ میں کہاں ہوں، اور میرے پاس صرف امی ابا ہی تھے۔ مجھے ہوش آیا، میں نے فوراً فہد کے بارے میں پوچھا۔ امی نے کہا وہ دوسرے کمرے میں ہے اور ٹھیک ہے، مگر نہ جانے کیوں میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ میں نے فہد کو دیکھنے کے لیے کہا۔ امی نے کہا تمہیں بھی آرام کی ضرورت ہے، اسی لیے یہاں لیٹی رہو۔ میں نے امی سے پوچھا میرے سسرال والے کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا وہ فہد کے پاس ہے، مگر پھر بھی میرا دل بے چین ہو رہا تھا۔ میں ایک بار فہد کو دیکھنا چاہتی تھی، لیکن امی اور ابا نے مجھے سختی سے منع کر دیا۔ 2 دن کے بعد مجھے ڈسچارج کر دیا گیا۔ اماں اور ابا مجھے سسرال لے گئے۔ میں گھر پہنچی تو گھر میں سناٹا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے۔ اماں کمرے سے نکلی اور ملے گلے لگ کر اونچا اونچا رونا شروع کر دیا۔ سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ بالآخر 4 گھنٹے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ میرا شوہر مجھ سے چھن گیا ہے۔ یہ سب میری وجہ سے ہی ہوا ہے۔ نہ میں فہد کو جانے پر مجبور کرتی، نہ یہ حادثہ ہوتا۔ بار بار یہی خیال میرے ذہن میں آتا، میری خوشیاں فہد کے ساتھ اتنی مختصر ہوں گی، میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ زندگی کو کبھی فہد کے بغیر تصور نہیں کیا تھا۔ اب میں کیا کروں، اس کے بنا زندگی کیسے گزاروں؟ میرا ذہن سوالات سے بھرا ہوا تھا۔ سوچا کہ اپنی عدت کے دن گزار کر اپنی اماں کے پاس چلی جاؤں گی، کیونکہ میرا رشتہ فہد کے ساتھ تھا۔ اب یہ رشتہ ختم ہو گیا تھا۔ اس کی موت کو 1 ماہ گزرا تو لگا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ خرم بھی اب بدلا بدلا سا لگتا تھا، میری عزت کرنے لگا، نظر نیچی کر کے مجھ سے بات کرتا۔ شاید اسے بھی بھائی کے جانے کا دکھ تھا، اسی وجہ سے بدل گیا تھا۔ اب تو وہ نشے کی حالت میں بھی کبھی نہیں ہوتا۔
मैं ज्यादातर अपने कमरे में रहती, बाहर कम ही निकलती। कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मुझे लगा शायद कमजोरी हो गई है, इसीलिए चक्कर आ रहे हैं, लेकिन आज मेरी तबीयत ज्यादा ही खराब थी। मैंने अपनी सास से इस मुतालिक जिक्र किया तो वो मुझे अस्पताल ले गईं। वहाँ मेरा चेकअप हुआ। मुझे खबर दी गई कि मैं फहद के बच्चे की माँ बनने वाली थी। सास बहुत खुश थी कि हमें फहद की निशानी मिल जाएगी, मगर मेरा दिल उदास हो गया कि अकेले बच्चे की परवरिश कैसे करूंगी। मेरा बच्चा हालात का मुकाबला कैसे करेगा और बाप के बारे में सवाल करेगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी। सास का रवैया मुझसे पहले से भी ज्यादा अच्छा हो गया था। वो हर वक्त मेरे आगे पीछे घूमती फिरती, कभी खाने को लाती तो कभी दूध और जूस वगैरह। मेरे ससुराल और मेरे घर वालों की ख्वाहिश थी कि मेरा निकाह खुर्रम के साथ हो जाए। वो इस बच्चे को अपना समझकर इसकी देखभाल करेगा। मैंने सोचने के लिए वक्त मांगा। मैं शिशुपंज में थी। माँ बाप ने भी जोर दिया कि तुम्हारे लिए यही बेहतर है। मजबूरन मैंने हामी भर ली और इद्दत के खत्म होते ही मेरा निकाह खुर्रम के साथ हो गया। 2-3 माह तो उसका रवैया मेरे साथ ठीक रहा, लेकिन फिर वो उखड़ा उखड़ा रहने लगा। हर रोज उसकी कोई न कोई फरमाइश होती। काम वो तो कोई करता नहीं था। अब्बा और मेरे शौहर की पेंशन से घर का खर्चा चलता, जबकि खुर्रम आए रोज पैसों की फरमाइश करता। जो कुछ मैंने जमा किया होता वो उसे दे देती। खर्चा हमेशा ऐसे तो पूरा नहीं होता। मैं उसे काम करने का कहती तो वो लड़ाई शुरू कर देता। एक दिन तो मुझे गालियां देना शुरू हो गया। खुर्रम ने अपनी असलियत दिखाना शुरू कर दी थी। आए दिन हंगामा होता। मेरी सास बजाय उसे समझाने के मुझे कहना शुरू हो जाती कि तुम कुछ ख्याल करो। एक तो उसने तुम्हें सहारा दिया, ऊपर से तुम उसके साथ मुखलिस नहीं हो। मुझे समझ में ना आता कि मेरा कसूर क्या है। एहसास होता कि खुर्रम के साथ शादी करने में जल्दी कर ली। खुर्रम ने अपने आप को इसलिए बदला ताकि अमीर बाप की बेटी उसके हाथ से न निकल जाए। खुद तो कुछ कमाता नहीं था। उसकी नजर मेरी दौलत पर थी। अब मैं चाहती तो कुछ भी नहीं कर सकती थी। आज मुझे फहद की याद शिद्दत से आ रही थी। वो होता तो ये हालात ही ना होते। खुर्रम सारा दिन घर से बाहर रहता, शाम को नशे की हालत में घर आता। मैं उसे पीछा भी नहीं छुड़ा सकती थी। अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी थी। अब अपने बच्चे के इस दुनिया में आने का इंतजार था। खुर्रम तो रात के 12 बजे आता और सुबह होते ही जैसे उसका नशा उतरता तो वो अगले नशे की तैयारी के लिए पैसे मांगना शुरू हो जाता। अब तो उसने ये तक भी कह दिया था कि अपने माँ बाप से पैसे लेकर आओ। मैं अपने वालिदैन को खुर्रम के बारे में बताकर मजीद परेशान नहीं करना चाहती थी। मुझे किसी सही वक्त का इंतजार था। अब तो मेरी सास भी बहाने बहाने से मुझे कह गई थी कि घर के हालात तुम्हें पता है, अपने वालिद से कहो कि खुर्रम को नौकरी दिलवा दें। उन्हें पता था कि खुर्रम कभी नौकरी नहीं करेगा। दरअसल वो अपने घर वालों से पैसे मांगने का कह रही थी। मैंने घर वालों से पैसे मांगना मुनासिब नहीं समझा। गोल्ड की रिंग बेची, पैसे अपनी सास को थमा दिए। इन पैसों से आपका महीना आसानी से निकल जाएगा, मैंने कहा। खुर्रम ने वो पैसे मुझे देते हुए देख लिया था। रात के वक्त जब सब सो गए, खुर्रम चुपके से उठा और पैसे उठाकर गायब हो गया। सुबह जब मैं उठी तो खुर्रम गायब था। पहले वो इतनी जल्दी कभी उठकर नहीं गया था। मैं बाहर आई तो मेरी सास कहने लगी, अगर तुमने पैसे नहीं देने थे तो इनकार कर देती। देकर तुमने दोबारा लेने थे तो इस दिखावे की जरूरत क्या थी। मैं चुप रही। वो भी जानती थी कि पैसे उनके बेटे ने चुराए हैं। मैंने फिर कोई गोल्ड की चीज बेचकर उन्हें पैसे थमाए। मेरी सास मुझे छोड़ना नहीं चाहती थी क्योंकि मेरे जरिए से उन्हें काफी रकम मिल रही थी। अगर मैं यहाँ से चली जाती तो वो रकम भी उनके हाथ से जाती। मेरे नाम एक प्लॉट भी था जिसकी कीमत लाखों में थी। इन सब की नजरें उस प्लॉट पर थी, मगर मैं वो प्लॉट किसी सूरत बेचना नहीं चाहती थी कि वो मेरे बच्चे का सरमाया था। मेरी जिंदगी में अब सुकून नाम की चीज बाकी नहीं रही थी। खुर्रम भी मुझ पर हाथ उठाने लगा, जबकि आजकल खुर्रम की खालाजाद हमारे घर के काफी चक्कर लगाना शुरू हो गई। वो रात गए तक यहाँ रहती, सुबह उठने से पहले यहाँ आई होती। अम्मा उसकी तारीफें करती नहीं थकती। मुझे सुबह शाम यही सुनाती, देखो घर के कामों में मेरी मदद करवाने आ जाती है, इसे कितना ख्याल है। खुर्रम भी आजकल अपना ज्यादातर वक्त घर में इसी कजिन के साथ गुजारने लगा। मैंने अम्मा से जिक्र किया तो कहने लगी, बचपन से इन दोनों का साथ है, इसीलिए बेतकल्लुफ है। खुर्रम वैसे भी उसे अपनी बहन समझता है,
लेकिन इन दोनों में बहन भाइयों वाला कुछ नजर नहीं आता था। मैं दिल पर जब्र किए बर्दाश्त करती रही। सोच लिया था कि मैं जल्द ही खुर्रम से तलाक ले लूंगी, क्योंकि मैं उसका सहारा बन रही थी, उसका बोझ उठा रही थी। इससे तो बेहतर था कि मैं अकेली सुकून की जिंदगी गुजारती। एक दिन खुर्रम घर आया। उसके हाथ में ढेरों खाने पीने वाली चीजें पकड़ी हुई थी। मैं हैरान हो गई कि शायद कहीं नौकरी पर लग गया है। हल्की सी उम्मीद की किरण नजर आई। सभी ने खुशी का इजहार किया। अम्मा ने खुर्रम से पूछा तो उसने कहा, अम्मा, आज मैंने एक जगह काम किया है, उस काम के मुझे पैसे मिले तो आप लोगों के लिए ये सब ले आया। अम्मा के साथ मैं भी खुश थी। मुझे क्या चाहिए था? मेरा शौहर अब ठीक होने लगा था, लेकिन ये मेरी खुशफहमी थी, क्योंकि ये चीजें मेरा जेवर चुरा कर लाई गई थी। मैं खून के घूंट पीकर रह गई। मेरे पास और कुछ बाकी नहीं बचा था। खाली हाथ हो गई थी। एक वो वाहिद लॉकेट था जो फहद ने मुझे मुंह दिखाई में दिया था। मैं वो लॉकेट कभी नहीं उतारती थी, मेरे गले में ही रहता था। इस बात का जिक्र मैंने किसी से नहीं किया, क्योंकि मुझे इल्म था सिवाय लड़ाई झगड़े के मेरे हाथ में कुछ नहीं आने वाला। पैसे तो खुर्रम ने अब तक सारे खर्च लिए होंगे। लड़ाई झगड़े के अलावा मुझे कुछ न मिलता। मैंने खामोशी में ही आफियत जानी। कुछ दिन तो सुकून से गुजर गए। पता नहीं अब अगला ड्रामा कौन सा लगने वाला था। खुर्रम इतना शातिर था कि मुझे पता ही न चलता कि वो किस तरह लॉकर से जेवरात चोरी कर लेता है। आते ही वो सो जाता। सुबह उसके जागने से पहले मैं उठ जाती। फिर भी वो इतनी चालाकी से सब कुछ कर जाता। जैसे ही वो रात को घर आता, उसकी हालत तो इस कदर बदतर होती थी कि उससे हिला भी नहीं जाता था। मैं अब रात को भी जागती रहती ताकि जान सकूं खुर्रम आखिर करता क्या है। खुर्रम को होश नहीं होता था तो वो जेवरात कब और कैसे चुराता, ये बात मेरे लिए मुअम्मा बनी हुई थी। फहद की कुछ चीजें स्टोर रूम में पड़ी थीं। स्टोर छत पर था। मैं वो लेने के लिए जैसे ही ऊपर गई तो ऊपर के कमरे से मुझे बातों की आवाज आई। मैंने फौरन चुपके से दरवाजे के साथ कान लगा लिए तो सुनकर दंग रह गई। खुर्रम की कजिन इसके साथ बराबर की शरीक थी। वो सारे जेवरात चुराती और खुर्रम को दिया करती। मैंने सोचा ये सूरत हाल अम्मा को बताऊं, लेकिन वो मुझे ही झूठा कहती, अपनी भांजी पर कोई बात कैसे आने देती। सो मैंने अब खुर्रम की निगरानी छोड़ दी। मेरे पास अब बचा ही क्या था जो उसने चुराना था। मैं सुकून से सो गई कि एक दिन आधी रात को किसी ने मेरा मुंह बांधा और मुझे मारना शुरू कर दिया। कमरे की लाइट बंद थी। खिड़की से हल्की सी रोशनी नजर आ रही थी। उसने मेरे गले से लॉकेट खींचा, मेरे पेट में मुक्के मारना शुरू कर दिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। नकाब पोश आदमी ने अंधेरे में कमरे की तलाशी ली, खिड़की से फरार हो गया। 1 घंटे के बाद खुर्रम आ गया। उसने मुझे देखते ही शोर मचाना शुरू कर दिया। अम्मा अब्बा भी आ गए। खुर्रम ने मेरा मुंह खोला। अम्मा वावेला मचाना शुरू हो गई। हाय लुट गए, बर्बाद हो गए, जो बचा था चोर ले गए। अम्मा खुर्रम को कोसने लगी। निकम्मे, तू कहाँ था? अम्मा को वो कहने लगा, मैं तो अभी आया हूँ। मैं चुपचाप आंसू बहाती रही। फहद की आखिरी निशानी मेरे पास थी, वो भी लुट गई। लूटने वाला कोई और नहीं, खुर्रम ही था। मैंने हल्की सी रोशनी में भागते हुए खुर्रम का पाँव देख लिया था। उसके पाँव की एक उंगली छोटी थी। मैं खामोश रही। मेरी हालत गैर हो रही थी। मैंने अम्मा को कहा कि मुझे अस्पताल ले जाएं। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह मेरा बच्चा ठीक रहे, लेकिन वो भी मर गया। मैं 2 दिन तक बेहोश रही। ससुराल वालों ने मेरे घर खबर तक नहीं दी। मेरी हालत ज्यादा खराब थी। अपने ही भाई के बच्चे को खुर्रम ने मार दिया। ये सब कुछ उसने अपनी खालाजाद से शादी करने के लिए किया। जब सब कुछ लूट लिया तो उस बच्चे को भी मार दिया ताकि मेरा उसके साथ ताल्लुक खत्म हो जाए। अगर वो एक बार कहता कि तुम मेरी जिंदगी से चली जाओ तो मैं फौरन उसे तलाक ले लेती। मैं तो खुद ही यही चाहती थी। आखिर उसे इस बच्चे को मारने की क्या जरूरत थी? बात अगर पुलिस तक जाती तो मामला बढ़ जाता। मैं जल्द अज जल्द खुर्रम से निजात हासिल करना चाहती थी। मेरी हालत पहले से संभल चुकी थी। मेरे ससुर का मोबाइल मेरे कमरे में था। अम्मा का फोन आ रहा था। मैंने सोचा बाहर जाकर अब्बा को आवाज दूं। मैंने दरवाजा खोलकर देखा। मुझे दूर दूर तक अब्बा दिखाई नहीं दिए। अम्मा के फोन की बल मुसलसल बज रही थी। मैंने सोचा मैं खुद ही पूछ लेती हूँ कि आखिर क्या मसला है। जैसे ही मैंने फोन रिसीव किया, अम्मा के बोलने की आवाज आई, जल्दी से इसके कागजात पर दस्तखत करवा ले। ये ना हो कि ये प्लॉट भी हमारे हाथ से निकल जाए, क्योंकि खुर्रम तो कह रहा है कि मैं खाला की बेटी से शादी करूंगा। मैंने कुछ कहे बगैर फोन बंद कर दिया। फोन कमरे में रखा और बेड से नीचे उतर आई। चुपके से बाहर निकली, रिक्शे में बैठकर अम्मी के पास आ गई।
انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ انہوں نے پولیس میں رپورٹ درج کروانا چاہی، لیکن میں نے ہی انہیں منع کر دیا۔ مجھے اپنے بچے کے چلے جانے کا بہت افسوس تھا، لیکن اللہ کے ہاں اس میں کوئی بہتری ہوگی۔ میں نے خرم سے طلاق لے لی۔ انہوں نے خوف کی وجہ سے انکار ہی نہیں کیا کہ کہیں ہم پر پولیس کیس نہ بن جائے۔ میری خرم سے جان تو چھوٹ گئی تھی، لیکن وہ ایک نیا شکار پھنسانے والا تھا۔ مگر خدا کا شکر کہ میری دولت، میری آخری جمع پونجی، ان کے ہاتھوں لٹنے سے بچ گئی تھی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔